नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मु आपण मानकु मोर ब्लॉग को आपण मानकु स्वागतम। चलंतु ब्लॉग को स्टार्ट करिबा। কি গছ লগাইল এই জি তো দেখি লগে দেবো 25 টাকা 20 টাকা লাগবো সাতক পয়সা পাউনি তু এইটা লগে এটা চেয়ার হচ্ছে এটা লাগিও এটা চেয়ার হচ্ছে ভাইয়া দি নড়িয়া পু আমার গজা বসে এবার এইটা না সাইড কু লাগিও যেরকম এবার কু লগাবেন গছ লগা সব হଉଛି এଠି ফুল গଛ ଲଗା ହେଇଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଠି ଆଖୁ ଗଛ ଲଗାଣ ହେଇଛି এଠି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଚୋରା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଚୋରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚୁଲିଟା ନିମି ହେଇଛି ଟିକେ ଜଳେଇ ଦିଏ ହ୍ୟାଲୋ ଲାଗୁନାହିଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଲାଗିଯାରେ ଚୁଲି କେମିତି ତା ଲଗାନ୍ତା ଚୁଲିକୁ नड़िया चोड़ा तेल मारा जाए बे बो बो लागू नहीं चटू तो लाडू ये मो चुली लगे पारे सुखाई दियो मोर कुकुड़ा सब काढ़ कुकुड़ा कुकुड़ा आम काढ़ गाय पी ये कुकुड़ा फार्म दीदी साइकेल हाँ हवा अच्छी लिखी हाँ ना जिते लिख मार हो ना छात पर धान सुका जाइए धान गुटेबा माल मु धान गुटेमी एत धान किछि ना गुटे देवा देह खराब चलो धान बोलती जा धान बोलती धान की धान धान आप कि धान कि काड़ जाइए आज कुआड़े जिमे स्कूल जाइए ना जाइनु केने जाई नाई आई पळैथिले भाईटे अछंती तो सेति पे जाई नाई अरे बहुत देख खराब ना धान भरते हो तुम बहुत देह खराब काहे की खराब अच्छा भल छ आज कौन आइतला माछ तरकारी आउ आड़ू भाजी
ଆଉ କିଛି ହେଇନି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ବନ ଦେଖତେ ଯିବା ବନ ହେଇଛି ତ ସତ ଖୁସି ଯାଇଥିଲୁ ବନ ଦେଖତେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ଯାଇନୁ ନା ଆଜି ଯାଇପାରେ କେତେ ଦୂର ବନ ହେଇଛି ରେ ବେ କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଦୌ କାହିଁ ପାଣି ଫାଣି ଥିଲାନି ବୁଡ଼ି ହେଇଛି ଯିବା ବନ ଦେଖତେ ଯିବା କେବେ ଆଜି ଯିବା ଆଜି ହଁ ମାନେ ମୋତେ ବି ସାଧାରଣ ନେଇଯିବ ହଁ ଆଜି ବୁଡ଼ି ହେଇଛି ସକାଳ ଏବେ ଲୋକମାନେ ତ ସବୁ ଛୁକା ଦେଖିକି ଲୋକ ଦେଖତେ ଯିବେ ତ ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭୂଷେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁରା ପୁତା ପାଣିରେ ପୁତା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମ୍ୟାମ୍ ଆସିପାରିଲେଣି ଆଉ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସେ